मसीह में मेरे तमाम बुजुर्गों, बहनों, बेटियों और सीनियर पास्टर साहबान को सलाम। आज से खुदावंद की करम और खुदावंद की मर्जी के मुताबिक हम इस प्रोग्राम के सिलसिले को शुरू करने जाते हैं, जिसका लोगों को और सामाईन को और कलीसिया के लोगों को और हमें ख़ास तौर पर बड़ी शिद्दत से इंतज़ार था। आज से हमने सवाल और जवाब के इस सिलसिले को शुरू करना है और मेरा मानना ये है कि इंग्लिश की एक मिसाल है कि a journey of 1,000 miles begins with the single step। आज हमने ये 1000 बल्कि अनगिनत मीलों के फासले की इस सफ़र को इस एक कदम से शुरू किया है। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि तुम सच्चाई से वाकिफ होगे और सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। खुदावंद यीशु मसीह ने एक जगह फिर कहा कि मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। और आज इस प्रोग्राम के जरिए बहुत से लोगों के दिलों में जो सवाल थे, उनका जवाब हम खुदावंद से मांगते हैं। और इस प्रोग्राम को शुरू करने से पहले हम दुआ मांगेंगे ताकि खुदावंद की पाक रूह, खुदावंद की मदद हर बात के अंदर खुदावंद के नाम की पढ़ाई हो और दुनिया और हमारे बच्चे, जवान, बूढ़े, सीनियर पास्टर साहबान, हम सब मिलके सच्चाई की तलाश करें और सच्चाई को हासिल करें ताकि हम कसरत की जिंदगी पाएं। आमीन। मैं अपने बड़े भाई पास्टर सैमुअल सरदार भट्टी साहब को रिक्वेस्ट करूंगा कि दुआ में हमारी रहबरी करें। हालेलुया। थैंक यू पास्टर नारून साहब। आइए अपने सरों को झुकाते हैं और खुदावंद की पाक हज़ूरी में दुआ करते हैं। आसमानी बाप, हम आज शाम के लिए, आज इस अच्छे दिन के लिए, आज की रफ़ाकत के लिए आपका दिल से शुक्र अदा करते हैं। इस सवाल जवाब के सिलसिला के लिए खुदावंद, जो हम अपने बहन भाइयों की तालीम और तरबियत के लिए, सीखने के लिए हमने इस बात को शुरू। खुदावंद यीशु मसीह, हम आपकी बहुत शुक्रगुजारी करते हैं अपने बहन भाइयों के लिए जो हमने एक बात को शुरू किया है। हम चाहते हैं कि इस सवाल जवाब का सिलसिला कौमों की निजात, बहन भाइयों की निजात, मखलसी के लिए हो और जितनी कन्फ्यूजन्स लोगों के दिल में है वो सारी कन्फ्यूजन्स ख़त्म हो जाएं और खुदावंद यीशु मसीह का जलाल ज़िंदगियों के ऊपर कसरत से नाज़िल हो। हम इन सब बातों के लिए खुदावंद आपका शुक्र अदा करते हैं। हम सब की मदद करना, समाईन को, सुनने वाले बहन भाइयों को, ख़ानदानों को, जिनके कानों तक ये बात पहुँचे, वो पाक रूह की तहरीक में बहुत बड़ी बरकत का वारिस बने। सब बातों के लिए खुदावंद आपका शुक्र अदा करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह के अलकादर, जलाली और पवित्र नाम के वसीला से आमीन। आमीन 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 आमीन। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद का शुक्र हो। समाई, जैसा कि पहला एपिसोड है, इसमें मैं तरतीब बताता चलूँ। हमारे पास जब हमने सवाल इंटरनेट पे रखा तो बहुत से लोगों ने ऑडियो और वीडियो मैसेजेस भेजे, सवालात भेजे, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर काफ़ी लोगों ने सवालात भेजे। और हमारा जो तरतीब ऐसी होगी कि हम कोशिश करेंगे कि हम पहले दुआ से शुरू करें, उसके बाद आपके ऑडियो क्वेश्चंस में से कुछ क्वेश्चंस को चलाएं, उसके बाद हम उन ऑडियो क्वेश्चंस के ऊपर हमारे स्टूडियो एडवाइजरी कंसल्टेंट पास्टर के कमेंट्स लेंगे और फिर यके बाद देगरे या वक्त ब वक्त हमारे दरमियान बाहर से पास्टर साहबान मौजूद होंगे डिफरेंट कंट्रीज से, उनके हम ऑडियो और वीडियो मैसेजेस को आपके क्वेश्चंस के मुताबिक चलाएंगे। फिर उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि आपके फेसबुक मैसेजेस, फेसबुक क्वेश्चंस को चलाएं और पास्टर सैमुअल सरदार भट्टी साहब यहाँ मौजूद हैं एज अ स्टूडियो कंसल्टेंट पास्टर, उनसे उनका तबसरा जानें और ताकि हम अपने दिल के तमाम सवालात को बखूबी तौर पर उनके जवाबात को हासिल कर सकें। तो आएँ, सच्चाई के तलाश के सफ़र को हम सब मिल के शुरू करते हैं। आमीन। गॉड ब्लेस यू। आए वक्त ज़ाया किए बगैर पास्टर साहब आपकी इजाज़त के साथ हम अपने पहले ऑडियो को लेते हैं। ये ऑडियो हमें सिस्टर शाहिदा सलीम ने भेजा है कराची से। इसको आए सुनते हैं, इनके सवाल को जानते हैं, फिर इनके बारे में हम जवाब को देखेंगे। मसीह में मेरा आप सबको सलाम।
میں شاہدہ سلیم کراچی پاکستان سے بات کر رہی ہوں۔ میرا آج کا سوال پاسٹر حضرات سے یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ خواتین کا چرچ میں خدمت کرنا روا نہیں اور نہ ہی پاسٹر بننا۔ ایسا کلام میں کہاں لکھا ہے کہ خواتین کا پاسٹر بننا یا چرچ میں خدمت کرنا روا نہیں؟ اگر یہ سچ ہے تو ہمیں بائبل کے ذریعے سمجھائیں۔ ہیلیلویا۔ اس کے ساتھ ہی ہم ایک اور سوال کو سنیں گے، اور یہ سوال یا تبصرہ ہمیں سسٹر شیرل نوئل نے بھیجا ہے، جن کا تعلق بھی کراچی سے ہے۔ اور سسٹر شیرل کی جب میں نے اس آڈیو کو سنا تو میں نے بہت برکت پائی اور میں نے بہت سیکھا، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ آپ سب بھی سنیں، اور میں یہ بھی چاہوں گا کہ اس بیس پر ہمیں خداوند کے ممسوعوں کا تبصرہ بھی سننے کو ملے۔ آئیں سنتے ہیں۔ جے مسیح کی، میرا نام شیرل نوئل ہے، اور آج کے ٹاپک کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ عورتوں کو خدمت کرنی چاہیے ہے چرچ میں، بٹ اپنے آپ کو پہلے جانچ کے کہ آیا کہ وہ صحیح ہیں یا غلط ہیں۔ صحیح اور غلط کے معنی سے میں یہ کہتی ہوں کہ اپنے آپ کو جانچے کہ کیا وہ دو طرفہ تو نہیں ہے۔ مانے کہ ہمارے کیریکٹر میں ہم ایسے ہیں کہ ہم عورتیں ایسی ہیں کہ ہم گھر پہ تو بہت ہی بدتمیزی بائبل کہتی ہے کہ اپنے شوہر کی عزت کر، ٹھیک ہے۔ اگر ہم شوہر کی عزت نہیں کرتے ہیں، ہم اس کا جو ایک پرائر مقام ہے وہ ہم نہیں دیتے ہیں، پرائرٹی نہیں دیتے ہیں، تو پھر ہمارا خدا کی خدمت کرنا بیکار ہے۔ کیونکہ اگر ہم اپنے شوہر کی عزت کرتے ہیں اور ہم خدا کی بھی عزت کرتے ہیں، تو اس طرح سے، کیونکہ کرنتھیوں کا پہلا کرنتھیوں اس کا 14 باب اس کی 35 اور 36 آیت میں پولس رسول یہ فرماتے ہیں کہ عورتوں کا بولنا منع ہے۔ وہ منع کر رہے ہیں عورتوں کو بولنے کے لیے، کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ بولیں گی تو وہ اپنے شوہر کی عزت میں کمی کرتی ہیں اور خدا کی بھی عزت میں کمی کرتی ہیں۔ اور وہ وجہ یہی ہے کہ ہم جو ہیں ہم بہت چبڑ بولتے رہتے ہیں اور ہم بغیر سوچے سمجھے بولتے ہیں۔ اب اس لحاظ سے ہم اگر نہ خدمت کریں، اگر ہم دو طرفہ یہ رہ کے اگر کر رہے ہیں تو ہم نہ خدمت کریں پھر، کیونکہ ہم دو مالکوں کو تو ہم سرو نہیں کر سکتے نا، ایک تو ہم شیطان کو بھی سرو کریں اور ساتھ میں ہم خدا کو بھی کریں، تو یہ تو پھر خدا کی نظروں میں صحیح نہیں ہے۔ whereas اگر خدمت کی جیسے بات آتی ہے تو ایکٹس چیپٹر 2 ورس 17 ہمیں یہی کہتی ہے، خدا کا کلام یہ کہتا ہے کہ وہ اپنی روح لوگوں پر انڈیلے گا اور بیٹیاں اور بیٹے نبوت کریں گے۔ تو اس میں بیٹیوں کا بھی حصہ ہے نبوت کرنے کا، بیٹیاں بھی کر سکتی ہیں، نہ صرف مرد نہیں بلکہ بیٹیاں بھی، کیونکہ خدا ہم پر بھی ان کی اپنی روح ہم پر بھی دے گا، اپنے بلیسنگز ہم کو بھی دے گا۔ Even so much so, not only in the New Testament, even in the Old Testament, in Joel chapter 2 verse 28, وہاں پر بھی یہی نبوت کی گئی ہے کہ وہ اپنا روح کل بشر عالم پر انڈیلے گا۔ تو اس لحاظ سے اور وہ پروفیسائز کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس لحاظ سے آئی گیس کہ انفیکٹ آئی مسٹ سے کہ فیمیلز کا بھی اتنا ہی کنٹریبیوشن ہونا چاہیے ہے جتنا کہ مردوں کا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ آمین آمین سسٹر جی، تھینک یو ویری مچ اتنے اچھے میسج کے لیے۔ میرا بڑا دل خوش ہوا تھا جب میں نے پہلی دفعہ اس میسج کو سنا تھا۔ گاڈ بلیس یو سسٹر جی۔ ہم نے سسٹر شاہدہ سلیم کے اور سسٹر شیرل نوئل کے تبصرے کو اور سوال کو سنا ہے۔ آئیں پہلے ہم اپنے وزٹنگ کنسلٹنٹ پاسٹرز کے تبصرے کو جانتے ہیں۔ سب سے پہلے جو پاسٹر ہمارے درمیان موجود ہیں آج آڈیو لنک کے ذریعے، پاسٹر عاشر کرم صاحب، میں ان کے بارے میں بتاتا چلوں۔ عزت ماں پاسٹر عاشر کرم پاکستان پریئر فیلوشپ کے چیئرمین ہیں اور ان کا تعلق گجرانوالہ سٹی سے ہے۔ ایک اچھے پرستکار ہیں اور ایک اچھے خادم ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اچھے باپ اور ایک اچھے ہسبینڈ بھی ہیں، اور میرا ماننا ہے کہ ان کا ہمارے ساتھ جڑنا جو ہے
وہ ہم سب کے لیے باعث برکت ہوگا. ہم ان کے تجربات سے، ان کی زندگی میں رونما ہونے والے تمام اچھے اور برے باتوں سے ہم مستفید ہوں گے. آئیں ان کی اس تبصرے کو سنیں. مسیح خداوند کے بابرکت نام میں میں پاسٹر عاشق کرم آپ سب کی خداوند سے سلامتی چاہتا ہوں. اور جیسا کہ میرے عزیزو یہ ایک سوال جو ہے اٹھایا گیا ہے کہ کیا بیٹیاں اور خواتین جو ہیں چرچ میں تعلیم دے سکتی ہیں یا کہ نہیں، تو میں ایک خدا کا خادم ہوتے ہوئے جو خدا نے علم مجھے بخشا ہے اس کے مطابق اس کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا. میرے عزیزو، ہم دیکھتے ہیں کہ ہوا کو جو ہے جب خدا نے پیدا کیا تو اسے خاتون اول کا درجہ جو ہے وہ دیا گیا ہے، اور پھر ہوا کو خدا نے مرد کے مساوی جو ہے وہ پیدا کیا. وہ صرف جسمانی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے مختلف تھی. وہ تمام عورتوں کی جو ہے وہ اسے ماں کہا گیا ہے. اگر ہم پھر کلام مقدس کو دیکھتے ہیں تو میرے عزیزو کلام مقدس میں ربکا، راخل، مریم، شنیمی عورت، آستر، الشبا، حنا، سامری عورت، لدیا، ایسے کردار ہمیں جو ہیں وہ پڑھنے کو ملتے ہیں. یہ سب افسانوی نہیں بلکہ جیتے جاگتے اور حقیقی میرے عزیزو کردار ہیں. یہ خواتین تاریخ میں موجود تھیں اور ان کی خواہشات، مسائل، امیدیں آج بھی ہمارے درمیان زندہ ہیں. اگرچہ خواتین، بیٹیاں امیر ہوں یا غریب ہوں، شادی شدہ ہوں یا غیر شادی شدہ، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. مگر اگر ہم نے دیکھنا ہی ہے تو صرف پہلے یہ ہم چیز دیکھ لیں کہ وہ خدا کو جانتی ہیں یا نہیں، اور خداوند ان کی زندگی میں کیا مقام رکھتا ہے، اور بیٹیوں کا، خواتین کا خداوند کے متعلق رویہ کیسا ہے. اگر آپ اپنی زندگی میں خداوند کو صحیح مقام دیں گے تو خاص معنوں میں آپ کی زندگیاں دوسروں کے لیے بابرکت اور مفید بنتی چلی جائیں گی. ایسے نظریے رکھنے والی بیٹیاں اور خواتین معاشرے کے لیے ایک اہم سنگ بنیاد کا کام جو ہے وہ کرتی ہیں. آج کے دور میں دیکھیں، بیٹیاں، خواتین مردوں کے شانہ بشانہ جو ہیں وہ مصروف عمل ہیں اور مل کر گھروں کے نظام کو چلا رہی ہیں. تو پھر جب خداوند کے کلام کی بات آتی ہے، منادی کی بات کی جاتی ہے، تو ہماری غیرت جو ہے وہ جاگ اٹھتی ہے. ضرور ہوش میں آئیں. ہم اکیلی بیٹیوں کو، خواتین کو کام کے لیے تو نکال دیتے ہیں، مگر جب منادی کی بات کی جاتی ہے، خدا کے کلام کو پھیلانے کی بات کی جاتی ہے، تو پھر ہم لاکھوں بار سوچتے ہیں ہمارا معاشرہ ہمیں کیا کہے گا، ہمارے رشتہ دار ہمیں کیا کہیں گے. بڑی حیرانگی ہوتی ہے ایسی سوچ پر. میں سمجھتا ہوں بڑے ہی بابرکت اور مبارک وہ ماں باپ ہیں جو بیٹوں کو اور خاص طور پر بیٹیوں کو خداوند کی خدمت کے لیے تیار کرتے ہیں، کیونکہ اچھی بیٹیاں، تعلیم یافتہ بیٹیاں اور ایک اچھے معاشرے کو جنم دیتی ہیں. میری نظر میں بڑی خوبصورت اور بابرکت بات ہے اگر ہم اپنی بیٹیوں کو خداوند کی خدمت کے لیے وقف کرتے ہیں. ایسا کرنے سے پاک اور صاف شفاف خاندانوں جو ہیں ان کی بڑھوتی جو ہے وہ ہوتی ہے، کیونکہ مسیح خداوند ناپاک اور گناہ گار دل کو گوارا نہیں کرتے. بیٹیوں سے بھی یہی گزارش ہے کہ اگر آپ خداوند کی خدمت کے میدان میں آنا چاہتی ہیں تو کبھی بھی کسی کو نیچا نہ دکھائیں. جس طرح راخل کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے لیا کو نیچا دکھانے کی کوشش کی اور یہ پھر اس کی یہ خواہش جو تھی اسے لے ڈوبی. مریم جو کنواری تھی، ایک نہایت اور انوکھی خدمت کے لیے خداوند نے اس کو منتخب کیا. اور یاد رہے وہ پہلی خاتون ہے جس کو نبیہ ہونے کا شرف جو ہے وہ حاصل ہوا. وہ اپنے قول و فعل اور گفتار اور کردار سے خدا کی بزرگی بیان کرتی تھی. خداوند نے اسے بلند مقام جو ہے وہ عطا فرمایا. اور پھر اسی طرح ہم شنیمی عورت، گو اس کا خاوند گھر کا سربراہ تھا، اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ وہ صرف اس کی ہاں میں ہاں ملاتی تھی. وہ ایک ایسی عورت تھی، گو وہ خاوند سے عمر میں خاصی چھوٹی تھی تو بھی زیادہ توانا اور چاق و چبان تھی، اور نیا خیال اور نیا مشورہ پیش کرنے میں گریز نہیں کرتی تھی. وہ ارد گرد کے حالات اور ضروریات سے اپنے آپ کو باخبر رکھتی تھی. اور پھر اسی طرح اگر آستر کو دیکھیں، آستر گو یہودی نسل سے ایک یتیم لڑکی تھی، مگر وہ بڑی سعادت مند اور فرما بردار اور بیٹیوں کی طرح مرد کی جو اس کا تایا زاد بھائی تھا اس کا حکم مانتی. گو وہ ملکہ تھی مگر وہ بھی شاہی دربار کے خدمت گزاروں میں شامل رہا کرتی تھی. الشبا کے بارے میں اگر ہم دیکھیں
دونوں میاں بیوی جو تھے وہ خدا کی نظر میں راست باز تھے اور خدا کے سارے احکام کی پیروی کرتے تھے۔ یہ خاص خاتون تھیں جو کاہن کی اہلیہ اور بے داغ اور بے عیب ان کا چال چلن تھا۔ آج میری اپنی بیٹیوں سے یہی گزارش ہے اور اپنے ان ماں باپ سے بھی یہی گزارش ہے جو ان کی بیٹیاں اگر خدا ان کی خدمت کے میدان میں آنا چاہتی ہیں تو ضرور ان کو اس بات کے لیے تیار کریں اور اس بات کے لیے ان کو روکیں نہ، بلکہ ان کے لیے دعا کریں، خدا ان کے ہاتھوں میں دیں۔ ضرور خداوند آپ کی بیٹیوں میں، آپ کی خاندانوں میں جلالی کام جو ہے وہ کرنے شروع کرے گا۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے، آمین آمین آمین۔ پادری صاحب تھینک یو پاسٹر، بہت بہت شکریہ اس اچھے کامنٹ کے لیے۔ اس کے ساتھ ہی میں ریکویسٹ کروں گا اپنی ٹیکنیکل ٹیم سے کہ ہمارے پاس ایک ویڈیو میسج ہے پاسٹر پرویز صاحب کا جو کہ لاہور سٹی سے ہیں، ایک بڑے خادم ہیں اور ہماری کرسچن کمیونٹی میں دوسری کنٹریز میں جو رہ رہے ہیں ان کے لیے ان کے دل میں بہت درد ہے اور ان کے فلاح اور بہبود کے لیے اور ان کی پرابلمز کی سلوشن کے لیے یہ بہت ہیلپ کرتے ہیں اور ایک اچھے چرچ کو چلا رہے ہیں اور خدا ان کے اچھے خادم ہیں، بڑے خادم ہیں۔ آئیں ان کی اس ویڈیو لنک کو دیکھتے ہیں۔ پریز لارڈ، مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میرے عزیزو، آج ہم خداوند کے زندہ کلام میں سے سیکھیں گے کہ خدا کے زندہ کلام کے مطابق مسیحت میں بہنوں کا کیا کردار ہے، بہنیں کس طرح خدمت کر سکتی۔ میرے عزیزو، خدا نے عورت سے کہا کہ میں عورت اور سانپ کی نسل میں عداوت ڈالوں گا، اور ہم سب جانتے ہیں کہ عورت کی نسل کون ہے۔ عورت کی نسل ہمارا خداوند یسوع مسیح ہے جو بغیر باپ کے پیدا ہوا۔ خداوند نے کہا کہ عورت کی جو نسل ہے وہ سانپ کے سر کو کچلے گی، اپنی بیٹیوں کو اپنی خدمت کے لیے چنا۔ اسی طرح اگر ہم میرے عزیزو اگر ہم نئے عہد نامے میں بھی دیکھیں گے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلے یسوع کی قبر تھی، وہاں پر بہنیں ہی پہنچی تھیں اور بہنوں ہی کو خدا یسوع مسیح ملا تھا اور ان کو ہی بتایا تھا کہ زندوں کو مردوں میں مت ڈھونڈو۔ تو میرے عزیزو، خدا یسوع مسیح جو ہے، باپ یہوہ جو ہے، پاک روح القدس خداوند جو ہے، خداوند آج ہمیں یہ کہتا ہے کہ نہ کوئی یونانی رہا، نہ کوئی مرد رہا، نہ کوئی عورت رہی، آج ہم سب جو ہیں ایکول ہیں۔ یہ درست ہے کہ خدا یسوع مسیح نے کہا کہ مرد جو ہے وہ عورت کا سر ہے اور میں مرد کا سر ہوں، اور ہمارا سر جو ہے ہمارا یسوع مسیح ہے۔ ہمیں ایک ترتیب دی گئی ہے، لیکن یہ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ عورت خدمت نہیں کر سکتی۔ عورت کو بھی خداوند نے اتنی ہی طاقت اور ہمت دی ہے، اتنا ہی وزڈم دی ہے، اتنے ہی پاک روح القدس کی نعمتوں سے بھرتا ہے، اتنا ہی نالج سے بھرتا ہے جتنا کہ ایک مرد کو خدا برکت دیتا ہے۔ آج خداوند یسوع مسیح ہمیں یہ سکھانا چاہتے ہیں کہ عورت بھی خدمت کرتی ہے، مرد بھی خدمت کرتے ہیں، ہاں بچے بھی خدمت کرتے ہیں، کیونکہ خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے اگر ہم رسولوں کے اعمال پڑھیں تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ میں آخر زمانے میں ہر ایک بشر پر اپنی روح کو انڈیلوں گا۔ میرے عزیزو، اسی طرح ہم جانتے ہیں کہ آستر کو خداوند نے اپنی خدمت کے لیے چنا اور اپنی خدمت آستر سے کس طرح خداوند نے لی۔ میرے عزیزو، اسی طرح ہم جانتے ہیں قذاق کی کتاب اس کا 4 باب اور 4 ورس میں ہمیں دبورہ نبیہ ملتی ہے۔ دبورہ ایک عورت، وہ بھی نبیہ تھی، وہ بھی خدا کا کلام سناتی تھی، خدا کے لوگوں تک کلام کو پہنچاتی تھی۔ تو میرے عزیزو، ہم خدا کے کلام میں سے یہ سیکھتے ہیں کہ آج جو دور ہے، آج کا جو دور ہے، یا جو پرانا عہد نامہ تھا اس میں بھی بہنوں کی خدمت تھی اور آج کے دور میں بھی بہنوں کی خدمت ہے۔ خدا کی نعمت دینا چاہتا ہے خدا، آج بہنوں کو بھی معجزات کی نعمت دینا چاہتا ہے خدا، آج بہنوں کو بھی
विजडम और नॉलेज की नेमत देना चाहता है। खुदा आज बहनों को भी गैर ज़बान की नेमत देना चाहता है। खुदा आज बहनों को भी ज़बानों का तर्जमा करने की नेमत देना चाहता है। मेरे अज़ीज़ों, खुदा आज बहनों को भी ईमान की नेमत देना चाहता है। खुदा आज बहनों को भी रूह में इम्तियाज़ करने की नेमत देना चाहता है। मेरे अज़ीज़ों, खुदा चाहता है कि बहनों को हर पाक रूह कुदूस की तमाम नेमतें से, बरकतों से लेस करे, ताकि वो खुदा के लिए जिंदगियों को जीत सकें, खुदा के लिए रूहों को जीत सकें। मेरे अज़ीज़ों, खुदा चाहता है, पाक रूह कुदूस चाहता है कि बहनों को पाक रूह कुदूस के तमाम फलों से लेस करे। खुदावंद चाहता है कि बहनें जो हैं खुदा के लिए जिंदगियों को जीतें, खुदा के लिए रूहों को जीतें। खुदा चाहता है कि ये खुदा की बेटे और बेटियां खुदा की खिदमत करें और फसल काटने वाले बने। मेरे अज़ीज़ों, खुदा चाहता है कि आप खुदावंद के लिए खिदमत करें। सो खुदा का कलाम हमें सिखाता है, हमें बताता है कि हम खुदा के लिए अपने आप को पेश करें। जब आप अपने आप को पेश करेंगे तो खुदा हमारी ज़िंदगियों से अपना जलाल ज़ाहिर करेगा। खुदा हमारी ज़िंदगियों से अपने लिए फल लेगा। खुदा चाहता है कि हम उसके लिए फल पैदा करने वाले बने, क्योंकि हमारा खुदा यीशु मसीह जो है वो जिंदा और हकीकी अंगूर का हकीकी दरख्त है। हम उसकी डालियां हैं। मेरे से जब हम अपना फल उसको देंगे तो खुदा बाप क्या करेगा, हमें छांटेगा, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा खुदा के लिए फल आने वाले बने। सो मेरे अज़ीज़ों, हमने खुदा के लिए फल पैदा करना है, खुदा के लिए खिदमत करनी है, खुदा के बेटे यीशु के नाम के गवाह रहने हैं, हमने खुदावंद में बढ़ना है। और हम इसी तरह बढ़ सकते हैं जब हम खुदावंद के कलाम को अपनी ज़िंदगी में लेंगे। खुदा के पाक कलाम को हर रोज़ जिस तरह हम अपनी जिस्मानी खुराक लेते हैं, इसी तरह हमने रूहानी खुराक को अपने लिए, जिस तरह अपनी रूह को ताज़ा करने के लिए, रूहानी स्पिरिचुअल ज़िंदगी के लिए हमने रूहानी ग़िज़ा को लेना है। और रूहानी ग़िज़ा खुदा का पाक कलाम है। हमने खुदा के हुज़ूर झुकना है, दुआ करनी है, खुदा उनसे मांगना है, पाक रूह कुदूस से मांगना है, खुदा के बेटे यीशु से मांगना है। मेरे अज़ीज़ों, आज खुदा चाहता है कि हम उसके लिए अपना फल पैदा करें, उसके लिए अपने फल को दें, ताकि खुदा हमें और बढ़ाए। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से मेरे अज़ीज़ों हम सबको बड़ी बरकत दे। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू सर जी। आपने भी सुना, आई होप कि आपने भी इससे मुस्तफ़ीद होंगे सर। एक अच्छा तबसरा था, काफ़ी बड़ी ये वीडियो थी, हमने इसको कट डाउन किया, छोटा किया, और जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी वो शो की हैं। और आई होप कि सिस्टर शेरल और सिस्टर शाहिदा सलीम आपको इन सवालों के, अपने सवालों के और अपने तबसरे का अच्छा जवाब मिला होगा। अब हमारा वक्त आ चुका कि हम अपने कंसल्टेंट पास्टर सैमुअल सरदार भट्टी साहब को टाइम दें कि वो अपने तबसरे को और वो अपने कमेंट से इस प्रोग्राम की शान को बढ़ाएं। आइए सुनते हैं पास्टर सैमुअल सरदार भट्टी के कमेंट को। हालेलुया। थैंक यू पास्टर नाजमुल साहब। हमने सिस्टर शाहिदा की बात को सुना। उनका सवाल था कि बाइबल में कहाँ लिखा है कि ख़वातीन पास्टर नहीं बन सकती। सिस्टर शाहिदा सलीम साहिबा ने, हमारी बुजुर्गा हैं, कराची से इनका ताल्लुक़ है, बड़ा खूबसूरत सवाल किया है, ज़बरदस्त सवाल किया है कि बाइबल में कहाँ लिखा है कि खातून को पास्टर नहीं बनना चाहिए। एक रोज़ हम कहीं बैठे थे तो हमने एक बहस वहाँ पे जारी थी कि क्या खुदावंद यीशु मसीह को सजदा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मेरे भाई ने जवाब दिया, कहाँ लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह ने मना किया कि मुझे सजदा ना करो। मेरे बहन भाइयों, इसी तौर पे मैं सिस्टर शाहिदा सलीम की बात को मैं की वजाहत करूँगा जितना मुझे बाइबल मुक़द्दस की समझ है। मत्ती की इंजील के 28 बाब की 16 आयत से अगर 20 आयत तक आप पढ़ें तो वहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह ने 11 शागिर्दों को पहाड़ पर एक हुक्म दिया था कि कौमों के पास जाओ, उनको शागिर्द बनाओ
उनको बाप और बेटे रूहुल कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो। और फिर जब जब खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को चुना, शागिर्दों को जमा किया, कहीं पर भी कोई मेरी बाजी उसमें शामिल नहीं थी। और इरशाद आज़म की तकमील के लिए भी कोई भी बहन उनके अंदर शामिल नहीं थी। और फिर नए अहदनामा की जब कलीसिया बनी तो सिर्फ रूहुल कुद्स की नज़ूल के वक्त जो है मुक़द्दसा मरियम वहाँ पर मौजूद थी। इसके बाद नबिया तो वहाँ हो सकती हैं, चर्च में काम करने वाले तो हो सकते हैं, लेकिन इसके बाद कोई खादमा मुझे नज़र नहीं आई। तो मैं अपनी बहन से सिर्फ यही अर्ज़ करूँगा कि बाइबल मुक़द्दस में शागिर्दियत जो है वो बड़ी अवलीन चीज़ है, और खुदावंद यीशु मसीह के कोई भी शागिर्द जो है वो बाजी नहीं थी, कोई खातून नहीं थी। तो मेरा मानना ये है कि ख़वातीन को खुदा के कलाम को सुनना चाहिए, समझना चाहिए और बहनों के अंदर पेश करना चाहिए। मेरी राय ये है कि हमें ख़वातीन को सुनने वाली होना चाहिए। और इसके बाद थैंक यू सिस्टर शारल, थैंक यू। आपके बहुत मज़े का सवाल हुआ, बल्कि आपका आधा सवाल है आधा जवाब उसमें है कि उस खातून को पास्टर होना चाहिए जो मुक़द्दसा मरियम की तरह हो। अजीज़ बहन भाइयों और सिस्टर शैरल, आपका मैं मशकूर हूँ कि मुक़द्दसा मरियम ने, अगर आप मत्ती की इंजील पढ़े, लूका की इंजील पढ़ें, तो जैसे फरिश्ता ने उनसे बात की तो सबसे पहले फरिश्ता ने उससे कहा तो खौफ ना खा, मत घबरा। लूका पहला बाप उसकी 29 आयत आगे जब पढ़ते हैं तो उनके अंदर खौफ को ख़त्म किया। क्या आज की बेटी, आज की पास्टर क्या मुक़द्दसा मरियम है? अगर तो मुक़द्दसा मरियम है फिर तो उसको खिदमत करनी चाहिए, उसको खुदा की पाक हजूरी में आकर एज आ पास्टर उसको काम करना चाहिए। लेकिन मैं आपसे अर्ज़ करता चाहूँ कि बहनें बाजियाँ खिदमत कर सकती हैं, जैसे पौलुस रसूल ने कुरिन्थियों 11वें बाब में कहा है कि औरत का सार मर्द है। और आज एक बहुत बड़ा फुकदान है, बहुत बड़े मसाइल हैं कि बहुत सारी बाजियाँ जो हैं वो अपने शोहरों को पीछे छोड़कर खुद आगे चलना पसंद करती हैं। और ये पौलुस रसूल ने कुरिन्थियों 11वें बाब बड़ी तफसील से इस बात को कहा है। इफ्सियों में भी ये बात लिखी हुई है 5वें बाब में कि शोहर जो है वो औरत का सर है और औरत को शोहर से सीख कर फिर बात करनी चाहिए, और औरत का कलीसिया के वजह बोलना शर्म की बात है। ये सारी बातें इसमें लिखी हुई हैं। आप 11वां बाब, पहला कुरिन्थी 14वां बाब पढ़ सकते हैं, सारी बातें इस पर लिखी हैं। और फिर 11वें बाब में भी सारी बातें लिखी हुई हैं, आप इसको बड़े अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। तो दूसरी बात सिस्टर शारल ने जो कही है, अगर वो एज आ पास्टर काम करना चाहती हैं तो पहली बात ये कि उनका ड्रेस कैसा होना चाहिए, और दूसरी बात उन्होंने कही है कि वो अपने शोहर के ताबे हों, क्योंकि बुजुर्ग माँ सारा भी बाप इब्राहिम को खुदावंद कहती थी। आज कितनी ख़वातीन जो शादीशुदा बाजियाँ हैं वो कितना अपने शोहर की ताबे फरमानी में खुदा की जगह उनको देती हैं। अगर तो ऐसा है तो फिर तो मेरा मानना है कि वो पास्टर नहीं, पास्टर से ऊपर भी बन सकती हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन बाइबल मुक़द्दस को फॉलो करने से, कलाम मुक़द्दस को सीखने से हमें समझ आती है कि किस तौर पर औरतों को अपने शोहरों के साथ मिलकर काम करने की ज़रूरत है। फिर पतरस का तरीका है कि औरतों को ताबे रहना चाहिए और शोहर को, औरत को नाजुक तरफ जान के उसकी इज्जत करनी चाहिए। एक दफ़ा मैं कहीं बैठा था तो मैंने उस बहन को एक मिसाल दी कि रूत एक मिसाली बहू थी, तो उसका जवाब था वो वहाँ पे नंद नहीं थी। तो मैंने कहा आप भी तो किसी की नंद है ना।
वहाँ पर वो खामोश हो गई। तो मेरे बहनों, मेरे भाइयों, सिस्टर शैरल का एक बड़ा वंडरफुल सवाल है और उसके बीच में जवाब भी है कि जब एक औरत, एक शादीशुदा बेटी अपने शोहर की ताबे फरमानी करेगी तो वो खुदा की भी ताबे फरमानी कर सकती है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने खुद ये बात फरमाई है कि हमें एक दूसरे की ताबे फरमानी करनी चाहिए। और पौलुस रसूल ने ये कहा है कि औरत जो है, मर्द जो है औरत का सर है और मसीह कलीसिया का सर है। तो ये सारी बातें लाज़िम मलज़ूम हैं। हमें इन सारी बातों को जानना, सीखना, समझना है कि किस तौर पर औरत का मजमा में बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए। तो इसलिए मेरा ये ईमान है और बाइबल मुक़द्दस इस बात की गवाह है कि हमें अपनी बेटियों को एक तरीके के साथ खुदा के कलाम को सीखना और उनको सिखाने की फिर ज़रूरत है। अगर हम ऐसा करेंगे तो ज़रूर लोग बरकत पाएंगे और खुदावंद यीशु मसीह का चेहरा उन पर जलवागर होगा और खूब जो है कलीसिया तरक्की करती जाएगी। और फिर अगर औरत खिदमत करती भी है तो उसको अपने शोहर की ताबे फरमानी में रहकर उसको खुदा की खिदमत करने की ज़रूरत है। एक जगह मैं गया तो वहाँ पर एक औरत को खिदमत के लिए मखसूस किया गया। तो पास्टर साहब ने जो उसको ब्लेस कर रहे थे, उन्होंने कहा कि पहले इसको शोहर को बुलाओ, क्योंकि हमारा तरीका ये है कि हम उसके शोहर की इजाज़त के बगैर हम उस बहन को खिदमत के लिए मखसूस नहीं करते। तो ये बाइबल मुक़द्दस का फार्मूला है, जिसको आप पहला कुरिन्थियों उसका 14वें बाब की 34 आयत जब आगे पढ़ेंगे, सारी ये बातें इसमें लिखी हुई हैं। आप इसको ध्यान से घर पे स्टडी कर सकते हैं और इसको आप खूब जो है इससे बरकत पा सकते हैं। तो मेरा मानना ये है इस शार्ट गुफ्तगू में, इस मुख्तसर तबसरे में हमने इस बात को सीखा है कि अच्छी बात यह है कि मुक़द्दसा मरियम की तरह औरत हो तो फिर वो पास्टर बन सकती है। अगर ऐसी नहीं है तो फिर हमें सोचने का मकाम है। खुदा यीशु मसीह आपको इन सारी बातों के लिए कसरत की बरकत बख्शे। God bless you all. Praise the Lord. Hallelujah. Thanks Pastor साहब. Thanks Pastor Parvez, Pastor आशीष करम. इससे पेशतर के हम इस प्रोग्राम के इस एपिसोड का आखिर करें। मैं अपना कमेंट भी देना चाहता हूँ, अगर भाई इजाज़त देते हैं तो। देखिए सर जी, इस सवाल का मेरा जो मानना है और ये इस बात को साबित भी करेगा कि ये प्रोग्राम प्री प्लान्ड या प्री रिटन या प्री प्रिस्क्राइब्ड नहीं है। थोड़ा सा मैं भाई से इख्तिलाफ के साथ हूँ, माजरत का। मेरा मानना ये है कि जब फरिश्ता मुक़द्दसा मरियम के पास आया और उसने उसे खुशखबरी दी और वो अलीशबा से मिलने के लिए पहाड़ी इलाकों में गई, और जब वहाँ उससे मिली, जब वो रूम में आ गई और उसने एक जुमला कहा, और उसने कहा और उसने मेरी पस थाली पर नज़र की। तो यहाँ जब वो पस थाली की बात करती हैं तो वो अपनी ज़ाती पस थाली की बात नहीं करती, बल्कि बनीनुल इंसान की तमाम बेटियों की पस थाली की बात करती हैं। और मेरा मानना ये है कि वाकई में अगर पुराना इनामा पढ़ा जाए, अगर हम बहुत से जगह पे खरूज और उसकी 13 बाब और उसकी दूसरी आयत में भी देखें, गिनती में भी है, इस्तिश्ना में भी है, अहबार में भी है, तकरीबन 12 मकाम पर खुदावंद ने जो पिलौठे बेटे हैं उनके बारे में कहा है कि ये मेरे हैं, इनको मेरे लिए मखसूस किया जाए। किसी बेटी को मखसूस करने की बात नहीं की गई। और यीशु मसीह के आने से कबल, उनके आने से पहले बेटी ज़ात जो थी वो पस थाली में मुब्तला थी। लेकिन जब यीशु मसीह पैदा हुए तो खुदावंद ने औरत ज़ात को मर्द के से ऊपर की दर्जा दे दिया। यानी अगर मर्द है वो काहिन बन सकता है, सरदार काहिन बन सकता है, लेकिन औरत खुदावंद यीशु की माँ बन सकती है, निजात दहिंदे की माँ बनती है। और ये सिर्फ ये जो बरकत है वो मुक़द्दसा मरियम तक ही सीमित नहीं है, बल्कि आज की बेटी पर भी ये लागू है, क्योंकि यीशु ने कहा कि तुम मेरे से बड़े काम करोगे। उस्ताद जैसा उस्ताद है वैसा ही
शागिर्द होगा, तो यानी हम सब भी यीशु के जैसे काम कर सकते हैं, उसकी जैसी ज़िंदगी गुजार सकते हैं, हम उसके जैसा ईमान भी रख सकते हैं। तो आज की बेटियों के पास जो खिदमत है वो कहानत की खिदमत से कई गुना ज़्यादा है, और वो है छोटे मसीह को पैदा करना और उसकी नशोनुमा करना। खुदावंद इस ख्याल के साथ, इस एपिसोड के साथ आप सबको बरकत दे। और मेरा ईमान ये है कि आज खुदावंद के पाक रूह ने बड़ा काम किया है, जहाँ पर पाक रूह से भरे हुए लोग मौजूद हों और अपने दिल के अंदर जो खुदावंद ने कलाम दिया उसे उंडेल दे रहे हों लोगों के फ़ायदे के लिए, तो वहाँ खुदावंद का रूह बकसरत इस्तेमाल होता है, बकसरत काम करता है। और मेरा ईमान ये है कि जो शख्स ये वीडियो देख रहा है सर जी, वो भी आज रूहुल कुदस की कुदरत से, रूहुल कुदस की मामूली से भर जाएगा और मुस्तफीद होगा। खुदावंद आप सबको बरकत दे, खुदावंद आप सबको लंबी हयाती दे और अपने बड़े कामों में इस्तेमाल करे। आमीन। रिमेंबर, सच्चाई को ढूंढेंगे तो सच्चाई आपको आज़ाद करेगी। आमीन। गॉड ब्लेस यू।